नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल। तेज बंधुगण आपण फोन तेरे बड़ वैकेंसी बा न्यू इनफॉरमेशन बा न्यू वीडियो नहीं आसी जो रही बहुत सारा रही वैकेंसी जमीक रही टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। टीचिंग रही जोटा कि अध्यापक और अध्यापिका पोस्ट रही जोटा कि +2 पिला सहित प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी पर्यंत सब टीचर वैकेंसी रही। तेज आस देखा कौन कौन वैकेंसी अच्छी ता सहित नॉन टीचिंग पोस्ट बहुत गुड़े रही जमी रही कंप्यूटर ऑपरेटर रही सहित रिसेप्शनिस्ट रही ड्राइवर पोस्ट रही वार्डन पोस्ट रही बहुत पिला क्यूरी थिला जे कि नॉन टीचिंग स्टाफ के आसो तो आपण मान बहुत बड़ा वैकेंसी अच्छी जोटा कि मेगा रिक्रुटमेंट कहवा कहीं देखो ये बहुत सारा वैकेंसी अच्छी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रही वैकेंसी और टीचिंग रो ऑल सब्जेक्ट जमती कि टीजीटर सहित पीआरटी प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट पोस्ट रही वैकेंसी। तेज भिडियोटी शेष पर्यटन देखिए सबू डिटेल्स कहबी मु भिडियो माध्यम सब बेले कहे यार सब डिटेल्स मो डिस्क्रिप्शन लिंक रे पाइबे। ठीक अच्छे भलसे भिडियो देखूँ। आपण मैंने जदि यही चैनल प्रथम थर पे अच्छी ताले लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब करदे। तेज आस देखा कौन कौन वैकेंसी अच्छी ताकू केमी आवेदन करवा तार योग्यता कौन रही तार चयन प्रक्रिया कौन सब डिटेल्स आपण मैंने कही रखी जमार भिडियोटी काटी काटी देखिए ना भिडियोटी शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप फुल डिटेल्स जानीपारे। बहुत पिला डाउट रुहे जे कौन कौन पोस्ट अच्छी पिला क्यूरी थाए तो आप देखो ये क्लीयरली बुझे टीचिंग एठार आप ऑल सब्जेक्ट पाइपर जमी टीजीटर ऑल सब्जेक्ट पीआरटी ऑल सब्जेक्ट ता सहित पीजीटर केतटा सब्जेक्ट रही जोटा कि अध्यापक और अध्यापिका कहे कनसर्न सब्जेक्ट मेंशन रही सब डिटेल्स आप देखिए जहाँद्वारा आप डाउट क्लीयर हो रहा आवेदन प्रक्रिया सब बेले आपने डिस्क्रिप्शन लिंक रे पाइबे। ता सहित मुझे कहूँ किसी जगह ऑनलाइन थाए किसी जगह ऑफलाइन थाए जोटा कि ठिकाना आप डिस्क्रिप्शन लिंक कलापर पाइबे। ठीक अच्छे तेज आस देखा जोटा प्रथम देखी ना कौन मेनसन देखो जोटा ओडिशा रे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट नियुक्ति आसीगला जोटा कि समस्ते आवेदन करें। भलसे बुझी रखु प्राइमरी टीचर टू +2 जोटा सीनियर सेकेंडरी टीचर पर्यंत। तेज आसन देखा कौन रही पोस्ट रही आपण मैंने यही चैनल प्रथम थर अच्छा लाइक निहत करेंगे। आपण मैंने बहुत मत देखुं लाइक करूना शेयर करूना सब्सक्राइब करूना देखो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत मोटिवेट मिलूँ एनकरेज मिलूँ एति तो आपण द्वारा मत बहुत सारा सपोर्ट मिलूँ। तेणुकर आप लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब मत करूँ जहाँद्वारा मुझे न्यू न्यू अपडेट इनफॉरमेशन सबुदिन आनीपारि। तो देखो ये पोस्ट रही अध्यापक और अध्यापिका पोस्ट में ऑल सब्जेक्ट पे रही जोटा कि +2 लेवल सीनियर सेकेंडरी कहे हायर सेकेंडरी कहे। देखो कौ सब्जेक्ट मतलब मेंशन रही इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बटनी जूलोजी एक्सेट्रा। तो बहुत सारा सब्जेक्ट रही वैकेंसी तेणुकर आपण डिटेल्स देखी नेबी भिडियो शेष में। कि बर्तमान देखूँ कौन कौन रही भलसे बुझी रखु टीजीटी देखूँ आ प्राइमरी टीचर देखूँ ऑल सब्जेक्ट्स भलसे देखी निपर आस देखिए नॉन टीचिंग देखते वार्डन ड्राइवर रिसेप्शनिस्ट एडमिशन एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर ऑपरेटर ये रही बहुत सारा रही। तो टीचिंग रे आपण मानक जोटा रहा टीजीटी और प्राइमरी टीचर जोटा आप देखिपे जोटा कि रही ऑल सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट रही वैकेंसी रही। तो आपंकर जदि एसबू विषय जहाँ भी क्वालिफिकेशन अनुसार आपंकर अच्छी ताहले आपण माने आवेदन करेंगे। तेज आस देखा योग्यता कौन मागुची ये सब पोस्ट मान योग्यता कौन रही मुझे सब डिटेल्स कही रखी भिडियो। देखो प्रथम योग्य टीचिंग पोस्ट देखो आप देखिपे +2 ग्रेजुएशन पीजी बीएड डीएलएड मेंशन अच्छी कहीं देखो सब पोस्ट जदि आप आवेदन करेंगे सीनियर सेकेंडरी तो पीजी निहाती आवश्यक रही। तो आप निहाती पीजी कर दरकार। तो आप पीजी थे कनसर्न सब्जेक्ट ताहले से सब्जेक्ट से सब पोस्ट इलिजिबल हो पारे। भलसे बुझी रखु जोटा रहा आमर सीनियर सेकेंडरी आम कह अध्यापक और अध्यापिका कह जोटा कि जूनियर लेक्चर मध्य कहूचे। तो भलसे बुझी रखु आ रहा आप टीजीटी पोस्ट तो कनसर्न सब्जेक्ट ग्रेजुएशन थी ग्रेजुएशन थी आप कनसर्न सब्जेक्ट थी ता सहित बीएड करेंगे ताहले आप इलिजिबल हो पारे। जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अच्छी ताहले भी आपको रिलैक्सेशन मिल पारे आदि आप एक्सपीरियंस अच्छी मत रिलैक्सेशन मिल पारे। तापर आपड़ जदि पीआरटी प्राइमरी टीचर आवेदन करुँच ताहले आप योग्यता कौन आवश्यक रही ना +2 और +3 माने +2 बा सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी ता सहित यदि ग्रेजुएशन अच्छी भल हम ता सहित डीएलएड थे आप इलिजिबल हो पारे जोटा प्राइमरी टीचर। तो जहाँ क्राइटेरिया रही है आप जानी थे आ टीचर टेस्ट थी किसी असुविधा नहीं तो रिलैक्सेशन मिल।
ঠিক ଅଛି। ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ତ ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ କ'ଣ, ଆଉ ରହିଲା ଟିଜିଟି ପାଇଁ କ'ଣ, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର୍ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କହୁଛେ, ସେଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିନେଲି। ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବା ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ରୁ ଅଧିକ ଲେଖିଦେଇଛି +3 କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ରିସେପସନିଷ୍ଟ ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍, ଯେଉଁଟା ରହିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ସେଇଭଳି ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଥିବା ଦରକାର ମେନସନ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ସେମିତି କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ ମେନସନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ঠিক আছে, ভলসে বুঝি রাখন্তু। এইসব পোস্ট পাই ওয়ার্ডেন পাই সেমতি গ্রাজুয়েসন থিলে আপনার মধ্যে ইলিজিবল হয়েপারে। যদি বি এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে তাহলে মধ্যে ইলিজিবল হয়েপারে। সেমতি কিছু মেনসন নাই, যেটা আপনার দেখিপারে। মু লাস্টরে দেখেই নেবি, ভলসে বুঝন্তু। কিন্তু এটা লেখাই মেনসন ହିଁ ଥିଲା। ঠিক আছে, ଦେଖିଲେ ଯୋଗ୍ୟତାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ କହି ରଖିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯିବି ଡିଟେଲ୍ସଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ଠିକଣା ପାଇବେ, ଯେ ଠିକଣାରେ ଆବେଦନ କରିବେ। କିଛି ଆବେଦନ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଦରକାର ନା, ଯଦିଓ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ, ଯେମିତିକି ରହିଲା ଟିଜିଟି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ବିଇଡ଼ି ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ବିଇଡ଼ି 10th ପାଖରୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଜେରକ୍ସ ମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିନେବେ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବେ ତ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ 10th ପାଖରୁ ପିଜି ବିଇଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ବନେଇ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ଠିକଣା ସେ ଠିକଣାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠାଇବେ। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନନ୍ ଟିଚିଂ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଗୁଛି, ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତାହେଲେ ବି ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ ମାନେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା। ঠিক ଅଛି, ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଥ୍ରୋ, ଯେଉଁ ଥ୍ରୋରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରହିଲା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେବି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆବେଦନ କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ଡେଟ୍ ସରିଯିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଇଥିବେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ର ହାର୍ଡ଼ କପି, ଯେଉଁଟାକି ଓରିଜିନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରକ୍ସ କପି ବୋଥ୍, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ମାର୍କସିଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ହେଲା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା। ତ ଏହା ପରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସର୍ଟଲି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିନେବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର, ଟିଜିଟି ଲେକ୍ଚର, +2 ସାଇନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ବଟନି ଜୁଲୋଜି ଇଂଲିଶ ଏଟସେଟ୍ରା। ତ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ +2 ସାଇନ୍ସ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଟିଜିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଡ୍ରାଇଭର, ରିସେପସନିଷ୍ଟ ଏଟସେଟ୍ରା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ବୋଥ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେସର କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଫ୍ରେସର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ହେଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଡମିସନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ 10ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଉଛି PGDCA, ମାନେ ଆପଣ +3 ସହିତ PGDCA କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଏହା ପରେ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ କହିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି 6 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 9 AM ଅଛି। ତ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ଟିକେ ରିଟର୍ନ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଏର୍ଲି ପହଞ୍ଚିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଆବେଦନର ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଠିକଣା, ସେଇ ଠିକଣାଟା ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ କଲା ପରେ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲସେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ।
तो देखो यार लास्ट डेट देखिपे जोटा कि रही 7 डे भितर आवेदन करेंगे अलरेडी 1 डे और मैंने पास होगा तो जल्दी जल्दी आवेदन करेंगे किंतु देखो ये डिटेल्स मतलब रही जोटा कि आप देखिपे बहुत पिला डाउट हुए तो आवेदन केमती करवा जोटा कि मुझे क्लीयरली आउ थे बुझे नौ इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे सेंड देयर डिटेल्स तो ये अच्छी तो जोटा कि डिस्क्रिप्शन लिंक रे फुल डिटेल्सटा पाइबे से आवेदन करेंगे जहाँ भी डिटेल्स जानी ये रही कंटाक्ट डिटेल्स रही जोटा कि आपण मैंने बुझीपारे भिडियोटी भल लगे लाइक दे शेयर करदे थैंक यू फॉर दिस वाचिंग।